Dolai hangkor bai khobjak demshora amchayo nukhung khungchibani khorok brei tham voter strock tipra mothani banarom phaikha BJP bodol yakarei MDC Direndra Debormani yak romoi Parti tipra mothabai jugalijak kaisa soba bosobabo chini honorable MDC regional chairman bro upostitiyo boro 15 poribar ne 42 voter chinero tini parti tipra mothani banarom phaikha borok ni BJP party no ya khari chini ro hamjagoi chini chin dolo borok thapanya borok no chung chini party tipra mothani goi khabai khubai lamchogoi chini oro chin dolo borok no ya chobina harka tinio demsora bishu phaye tinio lukur belekona hambai bokok no suman bagai asole village committee election na bagai tabok supreme court chini pokhe rai rekha mano supreme court chini bubagra maharashtra ni नेतृत्व के खेमन बागै अबनि सिकांफनो chung block ni thorok tei khai district office block office tei village committee nirbachona bagai bar chung आंदोलन खाइजाक नगे खाइपना उलो चै उलिया नगे सस उलो किसो भालु गुइ फानो चिने ते प्रमोथा पार्टी नि फाउंडर ब्रमगन महाराज बुबाग्रा नि नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट केस खाइताबो अब चिल पखे राय रिजाखा नगे chung आशा खायो सुदा साखया ताबो चनगै तो जागा जागाय न যে যত জায়গাটা চাবক চিনে যেমন মনোহাটি ব্লক বিশু 31টা বিশি দङ 31টা বিশিগো সব বিশি ন চিনি পার্টি ত্রিপুরা মাথা কাপাই না এবং অবহাই ন সারা ত্রিপুরা যত 587টা ভিলেজ দবনি আবদ বিশিগো প্রায় 400 450 বিশি চিনি বিশিগো ফাইনাই অবন বাগো ক্রিউই ন বিজেপি তাবুক জরাতি ফন সুপ্রিম কোর্ট অর্ডার ইয়াসা ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাগো দিকলা খাইজাকলিয়া অমন প্রভাব গবড় চোখ কাপাই ne অবশ্য